वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि हुकूमत साजी कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत सर जोड़ बैठी। शहबाज शरीफ की क़यादत और लीगी वफ्द की बिलावल हाउस आमल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम मुलाकात की है। वफ्द में एहसन इकबाल, शाद रफीक, राना तनवीर, आजम नज़ीर तारड़, एयाज सादिक और मलिक अहमद खान शामिल हैं। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक हुआ है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मुशावरत की और तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। मजीद इसी हवाले से जानेंगे। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान मौजूद हैं। जी राना कामरान, बताइएगा और क्या क्या बातें कही गई हैं और किन बातों पर इत्तफाक हुआ है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद जो है वो शहबाज शरीफ की क़यादत में, जिसमें आजम नज़ीर तारड़ थे, एयाज सादिक थे, एहसन इकबाल थे, राना तनवीर, हाजा साद रफीक पर मुश्तमिल मलिक खान पर जब ये बिलावल हाउस पहुंचा तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। और आज जो बिलावल और आसिफ अली जरदारी का रवैया था वो भी बड़ा गर्म जोश था, जिसको काफ़ी पॉजिटिव लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने आज इस पर तफसीली बात किया, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो ऑफर की थी पीपल्स पार्टी को, जिसमें चेयरमैन सेनेट की सीट, सदर पाकिस्तान की सीट और उसके अलावा जो है उनको पंजाब में भी आला जो वजारतें देने की बात की गई थी, उस पर बड़ी तफसीली आज बात हुई है, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने काफ़ी हद तक तजावीज़ पर इत्तफाक किया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो ऑफर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई है उसको डिस्कस करेंगे और उसको डिस्कस करने के बाद ही हतमी जो है वो फैसला किया जाएगा। ताहम ये भी एक बड़ी अहम बात है कि दोनों जो कायदीन उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अवामी मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाएगा। अवाम में जो मायूसी है, जो मुल्क में मुआशी बदहाली है, उसको हाथमे के लिए दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। और ये भी इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है ये बड़ा जरूरी है और जो मौजूदा एक सिचुएशन बनी हुई है इसके खात्मे के लिए भी दोनों पार्टियों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने इत्तफाक किया था। कल जो इस्लामाबाद में जो CEC का इजलास होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसमें हतमी फैसला करेगी कि वो पाकिस्तान नून लीग की जो ऑफर है उस पर किस हद तक जो है उसको उस पर एतमाद करती है और उसकी तजावीज़ जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से उनका वो एहतराम करती है, या कोई नई तजावीज़ सामने आएंगी तो वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाद में उनके सामने रखेगी। शुक्रिया राना कामरान। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की बिलावल भुट्टो को अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी बोले, मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम होना चाहिए। APP इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय अपोजिशन में बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस से कौम की खिदमत करे। मैंने सिर्फ ये तजवीज़ ये दी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस वक्त वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC ने जो फैसला किया था कि हमारे पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। इस वक्त कोई बात बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में, बलोचिस्तान में और सेंट्रल में हुकूमत नहीं बना सकती। लिहाजा हमारी तजवीज़ यही है और मेरी तजवीज़ थी जो कि मैंने अपने पार्टी के चेयरमैन को दी है, जो उनको एक मजबूत अलायंस के साथ जो है वो एक वज़ीर आज़म को भी वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो इलेक्शन मुहिम चलाई और जो हमने एक मैनिफेस्टो दिया उसके अमल दरामद उस हो सकता है कि जब वो वज़ीर आज़म में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो CEC को इस पर ब्रीफ करेंगे अपने मुलाकातों के हवाले से, अपनी चीज़ों का जो आज तो शाह साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ साहब से भी मीटिंग हुई है। विफाक में हुकूमत साजी के मिशन में अहम पेशरफ्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक हो गया है। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं सईद वकार हुसैन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से रायविंड लाहौर में MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसकी क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे, जबकि वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल शामिल थे। लीगी वफ्द में मरियम नवाज, एयाज सादिक और राना तनवीर शरीक थे। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान आइंदा साथ मिलकर चलने पर इतफाक हुआ है और ये तय किया गया है कि दोनों जमातें हुकूमत साजी के मशावरती अमल में शरीक रहेंगी। ज़राए के
مطابق یہ بھی طے ہوا کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان مشترکہ طور پر دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس موقع پر ایم کیو ایم نے لیگی قیادت کے سامنے پیپلز پارٹی سے متعلق خدشات کا اظہار کیا، جبکہ نون لیگ نے ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان مصالحانہ کردار ادا کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے ایم کیو ایم پاکستان کے خدشات پر ساتھ بیٹھے شہباز شریف سے کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان میں مصالحانہ کردار ادا کرنا ہے۔ کیمرہ مین امجد علی زیدی کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ لیگی قیادت سے ہم ملاقات کے بعد ایم کیو ایم وفد کراچی پہنچ گیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں فی الحال ہماری حکومت سازی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی قیادت سے کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ملک کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسی حوالے سے کراچی سے فاروق مورائی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی ایئرپورٹ پر لاہور سے واپسی پر نون لیگ قیادت سے ملاقات کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے حکومت سازی پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، البتہ ملک کو درپیش مسائل پر بات ہوئی ہے، ملک مسلسل بحرانوں کا شکار ہے۔ حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ہمارے درمیان پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں، پاکستان کو درپیش اندیشے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے باہمی تعاون کی بات ہوئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کچھ لوگ مخلوط اور قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ طے نہیں ہوا ہے۔ یہی وضاحت آپ سے کرنی تھی کہ اس وقت حکومت سازی کے حوالے سے کوئی گفتگو کا آغاز نہیں ہو سکا ہے، اس سے زیادہ اہم جو معاملہ درپیش ہے اس پہ بات ہوئی ہے، وہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بھی۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ معاملہ اقتدار کا نہیں، عوام کے استحکام کا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں خالد مقبول نے کہا کہ گورنرشپ لینے کے حوالے سے خبر بے بنیاد اور غلط ہے۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ لاہور سے واپس آنے والوں میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال شامل ہیں۔ کیمرہ مین اسامہ صدیقی کے ساتھ فاروق مورائی، سچ نیوز، کراچی۔ لاہور میں قائد نون لیگ نواز شریف کی کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات ملتوی، دونوں رہنماؤں کی ملاقات اب اسلام آباد میں ہوگی۔ قاف لیگ کے مرکزی رہنما چودھری شافع حسین کے مطابق چودھری شجاعت حسین کل اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ چودھری شجاعت اور نواز شریف کی ملاقات آئندہ ہفتے ہوگی۔ کون بنے گا وزیر اعظم؟ سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ نون لیگی قیادت نے بھی سر جوڑ لیے ہیں۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے آزاد امیدواروں کی زور و شور سے نون لیگ میں شمولیت جاری ہے۔ لاہور سے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بھی شیر کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب تک قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلیوں کے 5 آزاد امیدوار مسلم لیگ نون کو پیارے ہو گئے ہیں۔ آزاد امیدواروں کا سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ نون لیگ نے بڑی وکٹ گرا دی۔ لاہور این اے 121 سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار وسیم قادر نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ وسیم قادر پی ٹی آئی لاہور کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر بھی فائز تھے۔ میں وسیم قادر جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیا۔ میں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کرنے کے لیے دیگر قومی اسمبلی کے منتخب اراکین میں سے پیر ظہور حسین قریشی، سردار شمشیر مزاری، عقیل ملک، راجہ خرم نواز اور میاں خان بگٹی شامل ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلیوں کے پنجاب کے حلقہ پی پی 48 سے آزاد امیدوار خرم ورک، مسرور پی پی 49 کے کامیاب امیدوار رانا محمد فیاض، پی پی 240 سے آزاد امیدوار محمد سہیل، پی پی 96 سے کامیاب آزاد امیدوار ذوالفقار علی شاہ اور 94 سے کامیاب آزاد امیدوار تیمور لالی نواز شریف کے قافلے کا حصہ بن گئے ہیں۔ میں چودھری خرم خان ورک ایم پی اے پی پی 48 سیالکوٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوا ہوں۔ میں اپنے حلقے کی عوام کی مشاورت سے آج مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں رانا محمد فیاض پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ ریاست کی بقا کے خاطر ہم نون لیگ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ میں تیمور لالی ایم پی 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 94 منتخب ہوا ہوں۔ ہم پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے اور اس ترقی کے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے۔ میرا نام ذوالفقار علی شاہ ہے۔ میں نے چنیوڑ کے حلقہ
96 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اور میں MP منتخب ہو گیا ہوں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم PMLN جوائن کریں گے. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب اور مرکز میں اپنی حکومت بنانے کے لیے نمبرز گیم پورے کر لیے ہیں. پنجاب میں نون لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر جیتی ہے. 137 نشستیں ہمارے حصے میں آئی. 25 سے زائد آزاد امیدوار رابطے میں ہیں. نون لیگ کی پنجاب میں اکثریت 160 تک تعداد ہو جائے گی. لیگی رہنما اعظم نذیر تاڑ کہتے ہیں 6 سے 7 حلقے اپنے اتحادیوں کے لیے چھوڑے ہیں جس میں کاف لیگ اور IPP بھی تھے. لیگی رہنما نے PTI کو بھی نشانے پر رکھا. کہا ایک پارٹی کا شیوا ہے جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ سب سچ لگنا شروع ہو جائے. تحفظات ہمیں بھی ہیں لیکن ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. پنجاب میں آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ جیتی ہے. 137 جو نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں کے نام لگی ہیں. ہم نے 6 سے 7 حلقے اپنی اتحادی جماعت کے لیے چھوڑے تھے جس میں پاکستان مسلم لیگ شامل ہے چودھری شجاعت صاحب کی سربراہی میں. ہم نے کچھ حلقے جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے لیے چھوڑے تھے. تو جو آزاد کینڈیڈیٹس جیتے ہیں جن کا کسی مخصوص جماعت کی حمایت کا دعویٰ نہیں ہے ان کی ایک ریزنیبل تعداد ہے اور وہ 25-26 سے زائد لوگ ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون کو ایز اے سنگل پارٹی پنجاب میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے اور ہمارا نمبر جو ہے وہ 150 اور 160 کے درمیان آج ہوگا. 155 تک نمبر ہمارا ہے اس وقت. مسلم لیگ ضیاء PTI کے پارلیمانی ارکان کو پارٹی پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے سرگرم ہے. PTI کے نومنتخب ارکان قومی اسمبلی سے اعجاز الحق کے رابطے ہوئے ہیں. اعجاز الحق کی پارٹی میں PTI ارکان کی شمولیت سے انہیں مخصوص نشستوں کا کوٹا مل سکتا ہے. اعجاز الحق بہاول نگر کے حلقہ NA 163 سے ضیاء لیگ کے پلیٹ فارم پر الیکشن جیتے ہیں. ذرائع کے مطابق PTI ارکان سے معاملات طے ہوئے تو اعجاز الحق اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں. اعجاز الحق قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں. اعجاز الحق کی اپنے حلقہ انتخابات سے جیت بھی مشکوک ہے. نون لیگ کے امیدوار چودھری نور الحسن تنویر اور PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شوکت بسرا نے ان کی کامیابی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار مہربانو قریشی کہتی ہیں پاکستان مسترد ووٹوں کی تعداد سب سے زیادہ ملتان میں ہے. RO کی درخواست دی کہ دوبارہ گنتی کی جائے. فارم 45 اور فارم 47 بھی کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. امید ہے الیکشن کمیشن اس تمام صورتحال پر نظر ثانی کرے گا. زین قریشی کا حتمی نتیجہ ابھی تک نہیں دیا گیا. 45 کی جو جمع ہوتی ہے ان کو کل کر کے تو فارم 47 جاری کیا جاتا ہے. فارم 47 اور فارم 45 میں اتنا بڑا تضاد یا کوئی بھی تضاد نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. میں کل RO صاحب کے پاس گئی ایک درخواست لے کے کہ وہ ری کاؤنٹ کریں کیونکہ ضرور ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے. یہ کلیریکل ایرر ہے اور میری ان سے درخواست بھی یہی ہے آپ دوبارہ ٹیبولیٹ کریں. یہ آپ جو کلیریکل ایرر ہے جو آپ نے غلطی کی ہے اس کو درست کریں اور مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو سنجیدہ لے گی. زین حسین قریشی NA 150 سے جو منتخب ہوئے ہیں 50,000 ووٹ کی ان کی لیڈ ہے. وہاں پر ابھی تک حتمی نتیجہ نہیں دیا گیا. ANP کی صوبائی صدر ایمل ولی خان کو انتخابی نتائج پر تحفظات کہتے ہیں گونگے اور بہروں کو اسمبلی پہنچایا گیا تاکہ وسائل پر کوئی بات نہ کر سکیں. پنجاب میں آزاد امیدواروں کو ایک طرح سے ڈیل کیا گیا ہے جبکہ خیبر پختونخوا میں کمپرومائزڈ آزاد امیدواروں کو جتوایا گیا ہے. 8 فروری کے انتخابات کم, سوداگری کا بازار زیادہ لگ رہا تھا. ANP کے امیدواروں سے ROs کے ذریعے کروڑوں کا مطالبہ کیا گیا. آج سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کروں گا. کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک لیڈنگ رول اختیار کرتے ہوئے میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے 20 سال کی سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا. آج سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرتا رہوں گا, خواہ وہ کسی کو اچھا لگے یا برا.
इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को हल्का NA-15 मानसेरा के हतमी नतीजे से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने नताइज की मुबैना तब्दीली पर समाअत की। दौरान समाअत वकील नवाज शरीफ ने कहा कि हमें NA-15 मानसेरा के 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। काला ढाका का इलाका इंतहाई पसमानदा और बर्फबारी वाला इलाका है। प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इस हल्के में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। मेंबर KP ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफदर के इलेक्शन कमीशन पहुंचने पर सवालात की बौछार। सहाफी ने सवाल किया कि इलेक्शन लड़े थे या लड़वाया गया था। मानसेरा में नवाज शरीफ को बुलाकर हरवा क्यों दिया गया। ये भी सवाल किया कि 100 नशिस्तें ज्यादा होती हैं या 74 नशिस्तें। इन सवालात का जवाब देते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि इलेक्शन लड़ा है, इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन आए हैं। हम मानसेरा वाली सीट जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन साबित करने आए हैं। दावे सब करते हैं, साबित करना मुश्किल होता है। आज़ाद में कोई टोकरे वाला है, कोई करेले वाला है, असल निशान शेर का है। हमारे हल्के में अभी काला डाका का रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म 47 इशू हो गया हमारे खिलाफ और वहाँ बड़ा मैनेज किया काला डाका को। बर्फ़ें पड़ी हुई थी, 2 दिन से रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें हम इलेक्शन कमीशन में पेश करें। फॉर्म 47 दिया वो गलत है क्योंकि 130 जो हमारे पोलिंग्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट औरगार के, वो तो कल तक रिज़ल्ट ही नहीं आया और रिज़ल्ट लेके आने वाले से पूछा गया कि भाई लेट क्यों, वो बेहोश हो गया, वो हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। इत्तेहाद तो फिर सियासी जमातें आपस में करती हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान की बात है, जमहूरियत की बात है। मुल्क को पिछले 4 साल में इमरान हुकूमत इतना तबाह किया है, अब तो पहले इस रियासत को बचाना है, इसकी मईशत को बचाना है। हुकूमतें बनती रहती हैं मगर इस वक्त मुल्क को बचाना है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों में रिटर्निंग अफसरान को नताइज के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने नताइज में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। NA 40, 47 और 48 का RO का फैसला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों आमिर मुगल, अली बुखारी और शुएब शाहीन ने चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA 40 इस्लामाबाद के RO को नतीजे का हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। इस हल्के में आज़ाद उम्मीदवार राव मसूद ने फॉर्म 47 को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसर को इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के मजीद 2 हल्कों NA 47 और 48 के नताइज के हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से भी रोक दिया। इस्लामाबाद की मज़कूरा 3 नशिस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर रखी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 47 इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली के हल्का NA 47 इलेक्शन कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद काज़मी, बताइएगा। तो ऐसा ही है कि 3 दरख्वास्तें जो है मुसीकी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों की तरफ से, और ये कहा गया था कि जो कंसोलिडेशन का फॉर्म होता है फॉर्म 47, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अगर मौजूदगी में ये तैयार किया गया है तो इसको फौरी तौर पर रोका जाए। तो इस नाजर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कमीशन है उनकी तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस हवाले से समाअत की और इस हवाले से अब तहरीरी तौर पर जो फैसला वो जारी किया है, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर RO से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी ने 1,13,397 वोट हासिल किए हैं। हुक्मनामे में ये बताया गया कि दरख्वास्त गुजार जो है शुएब शाहीन उन्होंने 86,794 वोट हासिल किए, जबकि शुएब शाहीन ने NA 47 के नतीजे चैलेंज किया था। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर कमीशन ने हुक्मनामा तो जारी कर दिया। ताहम इसके साथ साथ NA 46 के हवाले से भी इस तरह की हिदायत इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई थी। ताहम उसके बावजूद जो है रिटर्निंग अफसर की तरफ से ये कहा गया कि तहरीरी हुक्मनामा उनको मौसूल नहीं हुआ और उनकी तरफ से फॉर्म 48 जो है वो जारी कर दिया गया थी। शुक्रिया सजाद। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्कों PK 73, 79, 80 और 82 के रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन में PK 79 से तैमूर सलीम और PK 82 से कामरान बंगिश की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कमीशन ने दरख्वास्तें मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसरान को नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने PK 73 और PK 80 के ROs को भी हतमी नताइज से रोक दिया है।
इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर से कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर आरोज को हतमी नताइज से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने नताइज की मुबैना तब्दीली पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन में NA 28, NA 49 अटक, NA 50 अटक, NA 55 रावलपिंडी, NA 63 और NA 65 के नताइज भी चैलेंज किए गए हैं। PP 1, PP 11, PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 33, PP 59 के नताइज भी चैलेंज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किए गए हैं। मुल्क भर में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 20 हलकों के नताइज कलअदम करार देने की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी कल को मज़कूरा दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। दूसरी जानिब इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का सिलसिला भी जारी है। NA 130 लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ ने आज़ाद उम्मीदवार गुस्तासब खान की कामयाबी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दी। लाहौर के हल्का NA 119 से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 11 फरवरी मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट की शहादत का दिन। JKLF यूरोप के ज़ेर एहतमाम ब्रसल्स में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि अफजल गुरू और मकबूल भट्ट जैसे आज़ादी के मतवालों को फांसियां देकर कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि तहरीक और ज़्यादा मजबूत हो रही है। ब्रसल्स से इमरान साकिब की रिपोर्ट देखिए। हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट का यौम शहादत बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने JKLF यूरोप जोन का एहतजाजी मुजाहरा। हुर्रियत रहनुमा सरदार जहीर ने मुजाहरे की क़यादत की, जिसमें कश्मीर कौंसिल EU, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि शहीद अफजल गुरू और शहीद मकबूल भट्ट की मैयतें उनके अजीजों के हवाले की जाएं। हम कश्मीर की आज़ादी तक बरसरे पैकार हैं। मकबूल भट्ट शहीद की बरसी के मौके पे इस वक्त कश्मीरी कम्युनिटी इंडियन एम्बेसी के सामने सरापा एहतजाज है और हम ये ऐद करते हैं कि मकबूल भट्ट शहीद की जलाई हुई शमा को हम जारी रखेंगे, उनके मिशन को जारी रखेंगे। शमा जलाई वो शमा आज तक चल रही है, वो चाहे कहीं मसलम की सूरत में हो, वो यासीन मलक की सूरत में हो, वो कायम और दायम रहेगी। कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की तरफ चलने वाली इस तहरीक को नस्तनाबूद करने की एक नाकाम कोशिश की। मकबूल भट्ट शहीद को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया गया था। हिंदुस्तान ये समझता था कि हम मकबूल भट्ट को शहीद करके कश्मीर में जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की जंग शुरू है इसको खत्म कर देंगे, लेकिन आज भी उसी तरह वो जंग जारी है और यासीन मलिक को तुम दोगे तो इंडिया खुद भी मिट जाएगा। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि आज़ादी राय हमारा हक है और अपने इस हदफ के हुसूल के लिए हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। हाजिर होते हैं कुछ देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।